guys. Ayan, ang dami namin inaayos ngayon. Kargador guys, kargador. Naayos namin yung mga bigas at nagiba. Ayan, giba na ang aming table na pinatungan sa daming rice. Ayan guys. Tingnan nyo guys, kargador. Kargador na, Riyad. Ay, kargador. Sige pa. Sige pa. Kargador na. Cookers na. pa. Cook pa. Ayan, giba-giba na yung table namin. Hindi ako nag-apply dito. Kargador ng bigas. Nag-apply ako bilang housemaid. Oh, mga Tingnan nyo. girls. Ayan, kasi Ayan na. tingnan nyo to guys. So yung pinatungan namin, oh. Sabi kayo na kayo sa kanya eh. Kasi yung table, oh. Inshallah daw. Hindi makasi. Siya pa ulit-ulit na tuloy work. Ayan. Kasar tulo yan. Dapat dito balat na lang. Akin na yung balat dyan. Kumuha ba siya ng lagayan? Sino? Kumar. Grabe. Kapagod guys. Ano sa kanya? Hindi siya kumuha ng yung patungan. Ewan ko sa kanya. Kuha rin yung ano na kanina. Yung stills. Inuha yung walis din. Ano mga steel pa yun, oh. Bakit yung walis, be? Walis. Grabe kapagod naman. Ano ba tong araw na to? Grabe. Yung muscle ko na pwersa. Istilangan para Diyos may marimar. 100 sacks na rice. Yan. Kumar, quickly! Asala mo si Kumar. Pagkaulit pagkain. Kumar! Sara ah! Kumar, nasala ba si Kumar? Eh, kaya para sa welhin. Grabe yung ham. Suday. Ay, puta ba? Alam kita mamo sa mata ko. Kumar! Wala na kanina. Wasak yan. Lalala. Inshallah. Naghanap kaya? Baka nag-aantay tayo, hindi naman naghanap. Pagkaulit pagkain. Baka nagkukuk na yun. Aka na isang table, patungan natin. Tapos, yung iba sa na lang sa tiles. Oh. So, wala na tayong table ngayon. Saan pa tayo magpatong? Paano yung mga microwave ko? Ay, sira naman yan. Kung sa microwave na lang yun, akin na yung balat, be. Yan, yung tiles. Kailangan mag-aladar na ka dito. Ay, nako, macho. Yuma! Ang bug-up! Grabe! Ay. Libor na. Ayan pa, be. Yan pang balat dyan natin, ah. Yes, dahil nag-libor kami. Ang dami namin ginawa ngayon. Kargador. Thank you, guys, for watching. Oh, kuman, when hada? Kalasan tiligat? Ha? Kalas ligat? Kali hada palat? Kali palat? Anak ko. لا احنا كلام جبتين من برا في 4 بلاط اسمين Samin? Thank you for watching. Listen, kay ما في شيء طيب. انا كلام كذا ما في واحد يجي لازم 4 2 نفر كل 3 نفر Kali hada. واحد Kali hada figil mara yuwili. Ana mara sa ab. هو هالي
أي هذا هالو بلاكس يعني يوم هالو بلاكس لو في هذا ما تبي بعدين شيل عربية طيب هذا في عربية وين؟ عربية هذا تعبان لا هذا ما في طبعا خلي هنا أنا أنت شيل إيه. يو معنا واحد هذا عموما وين انت سيل؟ هنا عند الشيل وين هدي سيل؟ يلا yung daw ano yung semento yung ano ba tawag doon hollow blocks Saan, saan? sa labas may hollow Bigat blocks naman Kuya, yan. tawa ka na, pero, yan. Hindi sir. halika na ipatay ko muna ko yung aking ano wait lang Tingnan ko ha. nakashow ka na Oh. Yan girl. Kargador! Yan guys, so guys. Dami yung trabaho namin, no? Hindi pwede, hindi siya gumugulong eh, kaya paatras. Yan. Kita nyo guys kung gaano kahirap yung trabaho namin dito sa abroad. Ayan, sabi ko, kukukunin. Kumukuha kami ng lagayan namin ng bigas kasi nagiba yung aming table. Ayan, diba? Ayaw, mandar. Ilang kilo ba ang isa nito? 10 kilos. Hindi, more than. Ayan, 10 na yan eh. Kaya kontin eh. Nasa 20, Barbie, 25 yata ito. Ay. Ay, ano man lang. huwag mo na kunin ang bigat, sakit. Kargador. Na. Tignan nyo guys, oh. Oh. Grabe, hardworking masyadong OFW. Hindi ko alam kung dito lang yan. Tingnan nyo guys, oh. Yan, video mo yan, be. Yan ang gagawin namin. So guys, oh, yan. Kargador guys, oh, kargador. Grabe. Tiram daw. Huwag mo na, be. Press niyo na yung red. Tapos. Yan, ito na. Ouch! Kasang na. Kumar. بس هذه ما في هذه Aywa. شوف هذه Ha? هذه ما في كده Maglo. Kasang. ما في مشكلة جوزي بس مرة ما في ضد أنا شوي بعدين يد رجل ما في ماسك Hada maib galing na the black. مين ما Hada na fel. لا واستمر بالآخر Tapos nada, para black. Dito muna, kumar. ليه كذا شيء Pihit ako na ko. هنا شيء هنا هذا So, Zen. هذا هو زين بس عنده كده ما في Eh, بس كده بس كده زين nila. هذه لك تفضل Sabi ka naman na ultaw lang ako sa Zen. Sabi kaltan ko na ba sa Zen. Basta da, asyan budis ha? Alam nanay, Ida makita sabi ana, ha. ano maib ka hada. Asyan hada, mafi gumi hada. Alatul. Alatul hada. Eh. Iwa, kumar fayda ba din ice cream ha? Kumar? ما في عسكري Wish you. ما في شيء
Pati di ba na ice cream ko mama? Para sa muli. Mga 20 salary? Let's makakala. यानी है ना सैलरी जी दोनों आइसक्रीम सल रहा Lazem. Sorry? जोशी सैलरी जी वाहिद रियाल में अभी खसा Ano yung कुमार सैलरी जी वादे ना लातो Le, ano yung hadid kitira? कोई पूरे जो वाला कुछ